ओडिशार विकास पूर्वांचल पाई दिग्दर्शन दिए तेणु शिल्प समृद्ध ओडिशा गठन पाई मेक इन ओडिशा तार माध्यम पलटि यह अवसर में कोलकाता गस्तरे आसुंच ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तेणु कलिंग टीभीर कोलकाता टॉक कार्यक्रम में पूर्वोदय विकास चाबिकाठी ओडिशा शीर्षक आलोचन प्रवासी बुद्धिजीवी वरिष्ठ प्रशासक और गवेषक मान सहित अधिक आलोचना कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आजिर आलोचनार प्रसंग रही पूर्वोदय विकासर चाबिकाठी ओडिशा। आमे जानती सांप्रतिक परिवेश रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिसेंती जे पूर्वोदयर विकास ओडिशा रो ही आरंभ हेबो एवं ताहा मध्य अब्याहत रही। सेहीपरि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शिल्प समृद्ध ओडिशा गठन पाई से भूमिका पालन करछंती। विभिन्न राज्य को जाउछंती, शिल्पपति विनियोग मान सहित आलोचना करुछंती। एक शिल्पायनर परिधि विशेषकर ओडिशा रे व्याप्त हेबो बोली प्रत्येक आशा करती। तेणु यही प्रसंग रे आमे जानती जे आसंता 16 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य कोलकाता आसुछंती। तेणु यही संधिक्षण रे आजिर जो आलोचना करा जाउची सेथरे जोग दैछंती भारत सरकार अंतस्थलीय मत्स्य गवेषणा एवं अनुसंधान केन्द्रर महानिर्देशक डॉक्टर बसंत कुमार दास, उपस्थित अछंती तथ्य प्रजुक्ति विशेषज्ञ ऋषिकेश स्वाई, उपस्थित अछंती वरिष्ठ बैंक प्रशासक पुष्कर तराई एवं युव गवेषक प्रसन्नजीत लेंका। मु प्रथमे दास सार पाक जी सार आपण जानती जे ओडिशार जो विकास केवल खनिज संपद नहीं शिल्पायन नहीं नुहे कृषि एवं मत्स्य चाष नव दिगंत सृष्टि करुछि। ओडिशा प्रति अनेकंकर दृष्टि रही जे यही दिग किपरि प्रसारित हेबो भारत को दिग्दर्शन देव। आपण मत्स्य देवता भावे पुरस्कार पाइछंती विभिन्न स्तर एवं मत्स्यर विकास पाई एवं साधारण स्तर रे किपरि रोजगार वृद्धि करिया पाई आपण गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करछंती। यही संधिखंड कौन कहते सार? समस्त को मोर नमस्कार। आमे देखिबा शिल्पायन जो कृषि जो दिग भितर मत्स्य चाष एक मुख्य मत्स्य चाष नहीं मत्स्य धरिकी भी आमर चिलिका भित्तिभूमि अच्छी उपकूल 480 वर्ग किलोमीटर अच्छी आउ चिंगुड़ी चाषर भित्तिभूमि अच्छी। तेणु यही जो चाष आमे बहुत आगु को बढ़ी जाइछु किंतु ताको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट जो आमर ओडिशा रे जाता बंदर जो अच्छी ताकर भित्तिभूमि करके जदि ओडिशा रे एक्सपोर्ट करा जाय पारिबो ताहले जो आमे जो डिपेंडेंट करछु आंध्र प्रदेश में एक्सपोर्टर के साथ किंबा एमर पश्चिम बंगर एटा को हम कम करे देले एक कॉरिडोर जैसे आमे कहछे तो डीप सी फिशिंग जदि सरकार प्रचेष्टा करिवे भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रे डीप सी फिशिंग अच्छी डीप सी फिशिंग रिलेटेड ओडिशार जो बंदर मानकर सुविधा दिया जिवो आउ एई जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वैल्यू चेन या व्यतीत एक्सपोर्टर सहित डोमेस्टिक मार्केट को जो आम ये करवा तो आम तो जदि तो कहूँ जो ओडिशा मधुर जल माछ चाष कम अच्छी किंतु लुणी जल माछ चाष सफिसीयेन्सी अच्छी जे मधुर जल माछ चाष खसड़ा राज्य सरकार चाहते ए वर्ष 10,000 हेक्टर रे माछ चाष करने विशेषकर पूर्वोदय विकास रे ओडिशा ए जे प्रसंग रे आपण एई संबंधी आपण ओडिशा सरकार को कोन परामर्श देबे? आमे ओडिशा सरकार को एतिक अनुरोध करिबु जे जोटा भारत सरकार जो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना आ मुख्यमंत्री के स्टेट जो प्लान अच्छी ताको इंटीग्रेट करिकी जिला स्तरीय जिन वेस्टर्न ओडिशा ईस्टर्न ओडिशा नॉर्दर्न सदर्न ओडिशा को डिवाइड करके ताको प्रत्येक क्षेत्र रे प्रायोरिटी करके ताको केमिति अचीवेबल मोड रे आउ जो माने आसीबे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर मान को ताको गोटे पूर्ण सुजोग मिलिबो इज ऑफ डूइंग थिंग्स जो हमर प्रधानमंत्री जो कहउचंदी इज ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंट चैनल न करके सिंगल विंडो सिस्टम जो होती सेटा को प्रशासन ने डेफिनेटली आमे मत्स्य चाष अग्रणी राज्य और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जहाँ आमे जो आमे करिचो सेटा को अचीव करि परिबो। मु ऋषिकेश स्वाई सार को पचारिबी सार आपण कोंतु जे शिल्प समृद्ध ओडिशा एक स्लोगान होईची आमे देखिया पाउछन जे विभिन्न क्षेत्र रे शिल्पायन होउची किंतु सेथिरे जेउ भाबे कर्मसंस्थान मिलबा कथा ता मिलुनी। कृषकर संपत्ति खनिज संपत्तिर यथार्थ विनियोग से क्षेत्र में व्यतिक्रमी देखा जाउची
ଆପଣ ଜଣେ ଗବେଷକ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷज्ञ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବତା କେତେ ଏଇ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା କେତେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଉ ଫିଗର୍ସ ଉପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇଜ୍ର ଦେଖିବା ଭାରତବର୍ଷର ପୁରା ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇଜ୍ ଆମର ଜିଡିପିର ସାଇଜ୍ 331 ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 25ର ଥିଲା 331 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ମାତ୍ର 10.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା 3.5%। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର থেকে ବେଶୀ ମୁଁ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନରେ ଆମର ସବୁ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗନଗର ବହୁତ ଫେମସ୍ କଳିଙ୍ଗନଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ଠାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଜନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠିକି ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ପଲିମର ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ଇଏ ସ୍ପେଶାଲିଟି କେମିକାଲ୍ସ एसएमई सेक्टर बहुत बड़ से गोटे रिवोल्यूशन हो पार से रिजनटा बहुत बड़ आपणकर साधारण लोक उपकृत से भेंडर कहतु से सप्लायर्स कहतु से छोट एसएमईज कहतु सब प्रस्पर करें से सब रिजन आप आईटीएस अच्छा एम सब अच्छा टूरिज्म अच्छा ट्रावेल्स अच्छा से बड़ सबुठ बेसी कंट्रीब्यूट करती किंतु आपणकर मोदी सरकार लास्ट केते दशंधि धरी से चेष्टा कर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने कहीं ना मैन्युफैक्चरिंग आपंकर मास रिक्रुटमेंट मास एम्प्लॉयमेंट से दे पार सी आमर भारतवर्षर मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्रीब्यूशन अच्छी जीडीपी प्रति से मात्र 16-17% अच्छी जोटि कि ओडिशार से आपंकर 22-23% अच्छी जदि टोटाल इंडस्ट्री आपंकर कंट्रीब्यूशन देखिए ओडिशार से 46% अच्छी आपंकर ओडिशार इंडस्ट्री आउटपुट 46% और सर्विस आउटपुट 40% ऊपर ऑलरेडी आमर डबल इंजन रेडी रही या खाली एवं प्रमोट करार अच्छी मु वरिष्ठ बैंक प्रशासक पुष्कर तरे सर पचार सर कहतु जे आमर साधारण धारणा जे विदेशी विनियोग न आसिले सरकार आभिमुख्य परिपूर्ण होगा संभवपर नुहे किंतु आम चाहूचे जे पूर्वोदयर विकास ओडिशा एवं ओडिशा हूँ तार चाबिकाठी ए क्षेत्र कौन कहते गाँव में समस्त माटी घर था आज से आमर ऑयल रिफाइनरी आसिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री इंडस्ट्री आसिया समस्ते एंगेज हो गले समस्ते बर्तमान बिजनेस कर गाँ बर्तमान गाँ भाया ना सो यही मैंने इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली डेभलप हो चलती आमर जदि बाहर किसी न आसी इवन दैट आम जदि ग्रास रूट लेवल को बढ़ाइबा आम जदि इनक्रिज करवा आ समस्त सपोर्ट करवा देखो आमर ओडिशा रे खनिज पदार्थ संपद सफिसीयंट अच्छी आम भारत जहाँ रिक्वायरमेंट स्टील आम 25% आम सप्लाई करूँ और आलुमिनियम 50% आम सप्लाई करूँ क्रोमाइज 100% सप्लाई कर सो इन आमर ओडिशार खनिज पदार्थ बहुत अच्छी जो कि आमर मोदीजी आसते कोणार्क जो कनक्लेव कराइला से भी अनाउंस करते प्राइम मिनिस्टर मोदीजी जे ये रियली गेटवे ऑफ ईस्टर्न पार्ट रे और देखो पारादीप पोर्ट रहा ढामरा पोर्ट रहा आमर समस्त सेठू एक्सपोर्ट करा सो इंडस्ट्री बर्तमान आमर आईटी सेक्टर डेभलप कलानी आ सबुठ बड़ा प्लस पॉइंट होचे आमर ओडिशा रे गोटे यंग जनरेशन माने अछंती 72% अच्छी यंग जनरेशन जो माने काम करिया पई इच्छुक करूछंती जॉब करूछंती से यंग जनरेशन माने आगो को ए आम ओडिशा को आगो को नहीं जिवे आज इंडस्ट्री कहतु सर्विस सेक्टर कहतु टूरिज्म कहतु जेकोसी इंडस्ट्री कहतु सब क्षेत्र में ओडिशा अग्रगति चली प्रसन्नजित लेंका पचारि से युव गवेषक आप कहतु जे क्षुद्र शिल्पर विकास क्षेत्र में ओडिशा कार्यत निर्भरशील किंतु जो भाव परिचालना होची सेथिरे मध्य ता पथ हुड़ा होची बोले अनेक कहते आपण विभिन्न क्षेत्र में गवेषणा करछुंती आपण एई क्षेत्र में कोन कहते आज्ञा नमस्कार आजिका दिन रे आमे जते बेले आगो को बढ़ी चलीचु सबुठ बड़ अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउचे किंतु ये अनएम्प्लॉयमेंट जो देखा जाउचे से पूर्वतन भारत में नथिला कहीं ना एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्री घरे घरे शिल्प थिला जहाँ को कहते सोने के चिड़िया
ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୋନେ କି ଚିଡ଼ିଆର ପରିଭାଷା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଘରେ ଥାଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଟ୍ରେଡ, କମର୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ନାଳନ୍ଦା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବେକାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିଲା, ତକ୍ଷଶିଳା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମର ଜ୍ଞାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇନୋଭେସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପଛରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଆମର ଅନେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବିକଶିତ ଭାରତ এই অভিযাନରେ ଅନେକ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ଅନେକ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟରକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ପଲିସି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବର, ସ୍କିଲ୍ଡ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ଡ କରିବ ଦେନ୍ ଆମେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଲିସି, ବିକଶିତ ଭାରତ ଅଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବା। ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଆମେ ହରେଇଛେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା, ପଲିସି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଭିଜନ୍ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତିରେ କେବେ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା, ସେଟାକୁ ହଟେଇକି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଲିଶ ମାଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳୁଛୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନମାମି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଲିଶର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇକି ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ କଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଲିଶର ତ ଉପଲବ୍ଧଟା ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧଟା କମି ଯାଇଛି ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଳିପାରିବ। ସେଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନେଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିଲିକା, ହୀରାକୁଦ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କି ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତା ସହିତ ସହାୟ ଅଛୁ। ଚିଲିକାର ଯେମିତି ଆମର GI ଟ୍ୟାଗ, ଯେଉଁଟାକି ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି GI ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଇଟା ମିଳୁଛି ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଗ ନେଇକି ରପ୍ତାନି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବେ କରିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ୍ ସେଠି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତେଣୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଯେତିକି ପରିମାଣ ରୟାଲ୍ଟି ଆସିବା କଥା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ITES ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ନେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆମର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି 480 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା, ବହୁତ ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ବହୁତ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୋରାପୁଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶପାଶ କୌଣସି ଟାଉନସିପ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗା ମିଳିନି, କୌଣସି ହୋଟେଲ ମିଳିନି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜନରେ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରହିଛି, ଏପଟେ ଆମର ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ। ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଆମର, ସେଠି ବିକାଶରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ କରିବା ଉଚିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ବରଂ ଖାତା ଖୋଲିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଗେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ରିଭର୍ସନ୍ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଉ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାତାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆଗେ ଯେମିତି କ୍ୟାସ୍ରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା କରପ୍ସନ୍ର ବି ଚାନ୍ସ ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନ୍ ଦ କଷ୍ଟମର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଛୋଟିଆ ଇନୋଭେସନ୍ UPI ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଦେଲା କ୍ୟାସଲେସ୍ ଦୁନିଆକୁ। ତ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଇନୋଭେସନ୍ ଭେରି ନେସେସାରୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଜିକା ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କର କେତେ ଯୋଗଦାନ ରହୁଛି। ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଏଥର୍ଡ ଦେଖିବେ, ଇନ୍ ଡିପ୍ ଟେକ୍ ହଉ, ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन माने हमर यू कैन सी एज पतंजलि स्टार्टअप गोटे कंपनी हम डिफरेंट कंपनी देखिबा स्टार्टअप रो दुनिया रे स्किल को केते आगु नै के हम राष्ट्र को आछंदी आपण देखिले आपण खुशी हेबे जे राष्ट्र रो उन्नति पछरे कोना प्रधानमंत्री को हमर
ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଭିଜନ ରହିଛି ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତି କରିଛି ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଏଠି କୋଉ ନା କୋଉଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନ ସକ୍ସେସ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ହବ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯାହା ନାହିଁ ଉତ୍କଳେ ତାହା ନାହିଁ ମହିମଣ୍ଡଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିପରି ବିକାଶ ହେବ ତାହା କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରତିରୂପ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇ ଆସିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବୋଦୟର ବିକାଶର ଚାବିକାଠି ଓଡ଼ିଶା ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।